बंधु माने ज्योतिष शास्त्र रे कर्कट राशि को सबुठु रहस्यमय राशि मानक मध्यरु गोटिए बोली कुहा जाए। काहेकि ना एही राशि रो लोकमानक जीवन रे एमिति केतेक घटना घटे जहा अन्य मानकु सहजरे बुझिबाकु मिले नाही। अनेक समय रे कर्कट राशि रो लोकमाने निज जीवन रे एमिति केतेक सत्य सामना करंती जहा तांकु भितरु बदलाई दिए। एवं सबुठु आश्चर्य कथा हेउछि एही राशि रो लोकमानक भितरे एमिति गोटिए अदृश्य शक्ति थाए जहा सेमानंकु बहुत बड़ कष्ट परे मध्य पुणी आगकु बढ़िबाकु शक्ति दिए। किंतु बंधु माने कर्कट राशि रो लोकमानंक जीवन रे एमिति केतेक रहस्य मध्य रहिछि जहा बहुत कम लोक जानंती। आजिर एही आलोचना रे आमे कर्कट राशि संबंध रे केतेक एमिति सत्य विषय रे कथा हेबु जहा सुनी होई पारे आपण मध्य आश्चर्य होई जिवे। बंधु माने कर्कट राशि रो लोकमानंक विषय रे ज्योतिष शास्त्र गोटिए आश्चर्यजनक कथा कहे। एही राशि रो लोकमानंक भितरे एमिति गोटिए शक्ति थाए जहा सेमानंकु जीवन रे अनेक कष्ट सहिबा परे मध्य आगकु बढ़िबाकु प्रेरणा देइथाए। अनेक समय रे कर्कट राशि रो लोकमाने निज जीवन रे एमिति परिस्थिति देखंती जहा तांकु भितरु बदलाई दिए। एही परिवर्तन सेमानंकु अधिक शक्तिशाली करि दिए। बंधु माने कर्कट राशि रो लोकमाने बाहरु साधारण लागिथांती किंतु तांको भितरे थिबा भावना बहुत गभीर होइथाए। सेमाने सहजरे काहाकु निज मनर कथा कहंती नाही, किंतु जेतेबेले सेमाने काहाकु निज हृदय रे स्थान दियंती सेही संपर्क को बहुत गभीर भावे नेउथांती। एही कारणरु कर्कट राशि रो लोकमाने संपर्क को जीवन रे सबुठु बड़ मूल्य दियंती। बंधु माने जीवन रे अनेक लोक आसंती जांती किंतु कर्कट राशि रो लोकमाने जेउ मानंकु भल पांती सेमानंकु सहजरे भूलंती नाही। एहा ही कर्कट राशि रो सबुठु बड़ विशेषता। बंधु माने जदि आपण कर्कट राशि रो तेबे कमेंट रे कर्कट राशि लिखंतु एवं कहंतु एही कथा मानंक मध्यरु केतेटी कथा आपणक जीवन सह मेल खाउछि। बंधु माने कर्कट राशि रो लोकमानंक जीवन को जदि ध्यान रे देखा जाए तेबे गोटी अद्भुत कथा देखा जाए। सेहा हेउछि सेमानंक जीवन रे अनेक समय रे एमिति केतेक घटना घटे जहा सेमानंकु भितरु अधिक शक्तिशाली करि दिए। जीवन रे केतेक समय सेमाने एमिति परिस्थिति देखंती जेउठी तांकु लागे सब किछि शेष होई गला, किंतु सेही समय रे तांको भितरे थिबा साहस तांकु पुणी आगकु बढ़िबाकु प्रेरणा देइथाए। बंधु माने कर्कट राशि रो लोकमाने साधारणतः निज दुख को बाहर देखांती नहीं। सेमाने हसी हसी निज जीवनर कष्ट को सही नेउथांती। एही कारणरु अनेक लोक तांको जीवनर सत्य को सहजरे बुझी पारंती नहीं, किंतु जेउ माने कर्कट राशि रो लोकमानंकु भल भाबरे जानंती सेमाने जानंती एही राशि रो हृदय केते सफा। बंधु माने कर्कट राशि रो लोकमाने अन्य मानंकु सहयोग करिबाकु सदा प्रस्तुत थांती। केबे केबे सेमाने निज खुशी को मध्य अन्य मानंक पई त्याग करि दियंती। एही गुण सेमानंकु अन्य मानंक ठारू अलगा करि दिए। बंधु माने एही कारणरु जीवन रे जेउ माने कर्कट राशि रो लोकमानंकु सत्य भावे बुझंती सेमाने तांकु केबे हराइबाकु चाहंती नाही। बंधु माने कर्कट राशि विषय रे एही सब कथा सुनी होई पारे आपनकु लागुथिबो एही कथा मानक मध्यरु बहुत कथा आपनक जीवन सह मेल खाउछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक राशि रो जीवन रे केतेक एमिति घटना रही थाए जहा तांकु अन्य मानक ठारू अलगा करे। जदि आपण कर्कट राशि रो तेबे कमेंट रे निश्चय लिखंतु जय मां लक्ष्मी। देखिबा एही वीडियो को केते कर्कट राशि रो लोक माने देखुछंती। बंधु माने कर्कट राशि रो लोक मानक विषय रे आउ गोटी आश्चर्यजनक कथा रहिछि। एही राशि रो लोक माने साधारणतः बहुत गभीर भावे चिंता करंती। जेउठी अन्य लोक माने केवल बाहरु कथा को देखंती सेठी कर्कट राशि रो लोक माने सेही कथार भीतर अर्थ को बुझिबाकु चेष्टा करंती। एही कारणरु अनेक समय रे सेमाने अन्य मानक मनर कथा को मध्य सहजरे बुझी जानती। बंधु माने कर्कट राशि रो लोक माने निज परिवार और प्रिय लोक माननकु सबुठु अधिक महत्व दियंती। सेमाने सदा चाहंती तांको पाखरे थिबा लोक माने सुखी रहंतु। एही कारणरु सेमाने अनेक समय रे निज कष्ट को लुचाई रखंती एवं अन्य माननक खुशी पई सब किछि करि दियंती। बंधु माने जीवन रे कर्कट राशि रो लोक माने बहुत किछि शिखि थांती। समय सह सेमाने बुझी जानती केउ लोक सत्य एवं केउ लोक केवल समय पई साथी। एही अनुभव तांको अधिक बुद्धिमान करि दिए। बंधु माने कर्कट राशि रो लोक माने जदि काहाकु निज जीवन रे स्थान दियंती तेबे सेही संपर्क को सत्य मन रे नेउथांती। किंतु जदि केही तांको विश्वास को भांगी दिए तेबे सेमाने पुणी सेही लोकंकु सहजरे विश्वास करंती नाही।
ଏହା ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ହୃଦୟରୁ କେତେ ସଫା ଓ ସତ୍ୟବାନ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଦା ଚାହାନ୍ତି ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟରେ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରେ ତେବେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ, ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ଦାଣ୍ଡି ରହନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏମିତି କେତେକ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ସେହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମୟ ସହ ସେମାନେ ବୁଝିଯାନ୍ତି କେଉଁ ଲୋକ ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାରଣରୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସମୟ ସହ ଅଧିକ ପକ୍କ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଯାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶୀଘ୍ର ଛୁଇଁଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ ଏହି ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେପରିକି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗୁଣର କାରଣରୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବି ନେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜ ମନର ସଫାପଣକୁ କେବେ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭାବନାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନର ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବନା ଲୁଚିଥାଏ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଏ। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହେ ନାହିଁ ବରଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହି କଥା ଶିଖାଏ ଯେ ମନର ସଫାପଣ, ସତ୍ୟ ଭାବନା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିର ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ କେତେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।